बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं digitallife.pk। जी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के कोर्स की आज की ये 7वीं वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो आज हमने पढ़ना क्या है कि आपने YouTube का चैनल भी बना लिया, उसको लोगो भी बना लिया, बैनर भी लगा दिया और उसकी कुछ सेटिंग भी हमने कर ली थी। और सेटिंग में आगे जाते हैं, कस्टमाइज चैनल पे यस करेंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ रहता है और क्या कुछ हमने करना है। जैसे ये ओपन होगा, ये हमने ब्रांडिंग वगैरह बेसिक इन्फो पढ़ लिया था। तो आज जो है हम इसकी साइड बार में आएंगे। पहले नंबर पे है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यस करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ ख़ास तो है नहीं, एनालिटिक्स वो बाद में पढ़ने वाली चीज़ें हैं कि जैसे ही वीडियो वगैरह डालोगे तो आप उसमें सेटिंग वगैरह एसईओ कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट में जो हमने वीडियो ओपन की हुई हैं, जो भी अपलोड की हुई हैं वो आ जाती हैं। मसलन मैंने ये वीडियो अपलोड की हुई है, इसमें मैं कोई एडिट वगैरह करना चाहता हूँ, इस पर यस करूँगा। यस करने के बाद इसकी सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकता हूँ। थंबनेल वगैरह चेंज करना है वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट भी करना चाहूँ तो वो भी आप नई यहाँ से बना सकते हो। नई बनाने के लिए क्या है कि ये देखो, न्यू प्लेलिस्ट पे यस करेंगे। प्लेलिस्ट पे यस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल के बाद आएगा कोर्स ब्लॉगिंग का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉगर कोर्स, BLOGGER ब्लॉगर सी ब्लॉगिंग कोर्स लिख देते हैं, BLOGGER ब्लॉगर। ठीक है जी, COURS कोर्स यो लिख देते हैं और क्रिएट पे यस कर देंगे। क्रिएट पे यस करेंगे तो यह मेरे सामने आपका हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी यूट्यूब की है तो उसमें यूट्यूब में रहने देता हूँ। तो ये देखें, नीचे प्लेलिस्ट शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ये कोपा वाला, ये लेटेस्ट जो इसकी आई थी कि इसमें 3 ऑप्शन आएंगे। आपने ये पहले डिफ़ॉल्ट में यस इसको सेटिंग कर देना है, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। उसके बाद पेड प्रोफेशन में ये नीचे टैग है। टैग इंशाल्लाह जिस तरह वीडियो ओपन के बारे में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें दूसरा ऑप्शन है, जाने के बाद देखते हैं जी आगे वाला ऑप्शन क्या है। कंटेंट आ गया, प्लेलिस्ट हो गया जी। प्लेलिस्ट के बाद जो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में ये मैं आपको बताया है कि ये आपकी वीडियो का जो है पूरा बताता है कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी गई है। ये इंशाल्लाह जब हम अपने इस मरहले में पहुँचेंगे तो ये वाइट स्टूडियो का जो कोर्स बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा। रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस वगैरह है। कमेंट्स का सेक्शन है। अगर आपकी कोई वीडियो पे कमेंट्स वगैरह करता है तो वो आप इसको यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद है सब टाइटल्स। सब टाइटल्स में आप देखेंगे कि आप अपनी वीडियो पे जैसे ही आपकी वीडियो चल रही होती है उसमें सब टाइटल जो लिखा हुआ आपको कहीं ऐसे वीडियो मिलेंगी कि जिनके ऊपर उर्दू वगैरह या इंग्लिश लिखी हुई आ रही होती है, उसे सब टाइटल बोलते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन है कॉपीराइट का। कॉपीराइट ये जब इस पर आप यस करोगे तो अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट्स वगैरह आया हुआ तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसके बाद है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन में आपका चैनल जो है ये बता रहा है यूट्यूब की लेटेस्ट पॉलिसी जो है वो है 1000 सब्सक्राइबर और पब्लिक वॉच टाइम 4000 वॉच आपने पूरा करना है। जैसे ही पूरा करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए हो जाएगा। उसके बाद है कस्टमाइजेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए आपका जो देखते हैं बैकवर्ड में म्यूज़िक शो हो रहा होता है, जो नॉन कॉपीराइट आप लेना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी साउंड वगैरह उठाकर अपने वीडियो में लगा सकते हो, इसका कोई कॉपीराइट नहीं आता। उसके बाद है नीचे आएंगे तो सेटिंग का ऑप्शन। ये सेटिंग का ऑप्शन जो है इसमें आपको डिफ़ॉल्ट करेंसी वगैरह जो है आप यस कर सकते हो, क्योंकि इसमें डॉलर ही रहता है तो डॉलर ही रहने देता हूँ। उसके बाद चैनल है तो मैं आपको चैनल में दिखाता हूँ कि ये बेसिक इन्फो, इसमें पाकिस्तान आप अपनी कंट्री लिख लेनी है।
اور کی ورڈ وغیرہ آپ نے جو بیسک ڈیفالٹ آپ نے لگانا چاہتے ہو وہ یہاں پر لکھ دینا، کیونکہ میرے چینل کا ہر ویڈیو میں لگانا ہے تو میں نے digital-live.pk لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن اس میں آتا ہے ایڈوانس سیٹنگ کا۔ ایڈوانس سیٹنگ جو پیچھے آپ کو بتایا یہ یہاں سے کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہر بار کرنا نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہے گوگل ایڈز اکاؤنٹ لنکنگ، یہ جب ہمارا چینل مونٹائز کے لیے آئے گا تو اس وقت ہم یہاں پر دے دیں گے۔ اس کے بعد ہے ایڈورٹائزمنٹ ڈسیبل انٹرسٹ بیس ایڈز ڈسپلے دا نمبر آف پیپل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مونٹائز کے بارے میں ہیں۔ مونٹائز کے بعد ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ اگر میں نے یوٹیوب اکاؤنٹ ریموو یوٹیوب کنٹینٹ ایڈوانس چینل سیٹنگ اس پہ یس کرتے ہو تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اس میں آ رہا ہے۔ آپ یہاں پر کوئی ویب سائٹ وغیرہ یس کر سکتے ہو، اکاؤنٹ پہ یس کریں گے تو اس میں کیا آپشن آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دوستو، چینل سٹیٹس اینڈ فیچرز اس میں یس کرتے ہیں تو آپ کو دکھائے گا کہ چینل ڈیش بورڈ یہ پھر وہیں پر آپ کو لے کر واپس آ گیا ہے، تو اس کو ہم جو ہے کلوز کر دیتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہے اپلوڈ ڈیفالٹ فیچر ایلیجیبل، وہی ہے چیز۔ اپلوڈ ڈیفالٹ پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کا ڈسکرپشن وغیرہ، اور جو میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں ٹائٹل آپ لکھ سکتے ہو، ڈسکرپشن جو بھی آپ اپنے چینل کے بارے میں دینا چاہو وہ یہاں پر ڈیفالٹ آپ ایڈ کر دو گے تاکہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرو ہر بار آپ کو یہ لکھنا نہ پڑے۔ تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ ہے اس کی۔ ایڈوانس سیٹنگ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا کیٹیگری کون سی ہے، چینل کس چیز کے بارے میں ہے، تو وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے ویڈیو لینگویج، میں نے اردو کی ہوئی ہے کیونکہ میری ویڈیو جو ہے وہ اردو کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے جی پرمیشن کا، یہ بھی اونر وغیرہ یا بعد میں آپ اگر چینل سیل وغیرہ کرنا چاہتے ہو یا کسی کو ساتھ اپنا ہم پارٹنر رکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ یہاں سے اس کا نام وغیرہ دے سکتے ہو۔ کمیونٹی گائیڈ لائن ہے، یہ لنک وغیرہ آپ یہاں پر بعد میں دے سکتے ہو ایگریمنٹ۔ یہ تھی تقریباً بیسک سیٹنگ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد آپ کا چینل ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ہو جائے گا اور بیسک سیٹنگ بھی اس کی ہو جائیں گی۔ تو یہ میں نے چینل کی آج کی یہ 7ویں ویڈیو اور اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ اپنا چینل پوری طرح کس طرح سیٹنگ کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کا چینل بالکل ایک پروفیشنل قسم کا بن جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، کیونکہ چینل بنانے کے لیے اتنی ویڈیو کافی ہے، زیادہ لمبی ہو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ YT اسٹوڈیو کا کورس بنائیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو کے بارے میں کس طرح سیٹنگ وغیرہ اور کس طرح باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، چلتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔